मांडिया रुटी खाइबा द्वारा केउं दुईटी रोग मूलरू शेष हो जाए। तो नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्नटी होउछि नडिया तेल सह कौन लगाइले मुह गोरा होइथाय। ऑप्शन ए बेसन, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी हलदी एवं ऑप्शन डी लेंबू। सो फ्रेंड्स, जदि आपण माने एही प्रश्न गुड़िकर आंसर जानिछंती ताहेले कमेंट माध्यम 5 सेकंड मध्य उत्तर गुड़िक देई पारिबे। समयटी आरंभ होउछि एबेठू। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी हलदी। नडिया तेल सह हलदी लगाइले मुह गोरा होइथाय। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। केउं फल रस खाइले आंठु गंठी यंत्रणा दूर होइथाय। ऑप्शन ए कंचा अमृतभंडा, ऑप्शन बी कलरा, ऑप्शन सी लेंबू रस एवं ऑप्शन डी सेव। तो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए कंचा अमृतभंडा। कंचा अमृतभंडा फल रस खाइले आंठु गंठी यंत्रणा दूर होइथाय। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। घिओ सहित कौन खाइले आखिर दृष्टिशक्ति बढ़िथाय। ऑप्शन ए लवंग, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी गोलमरीच एवं ऑप्शन डी गुड़। तो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी गोलमरीच। घिओ सहित गोलमरीच खाइले आखिर दृष्टिशक्ति बढ़ी थाए। तो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। सबुदिन सेव फल खाइले मनीषर केउं अंग सुस्थ रही थाए। ऑप्शन ए आखि, ऑप्शन बी लिभर, ऑप्शन सी हार्ट रोग एवं ऑप्शन डी किडनी रोग। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी लिभर। सबुदिन सेव फल खाइले लिभर अंग सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। केउं देश सर्वप्रथमे चंद्रपृष्ठ को मनीष पठाइथिला। ऑप्शन ए चाइना देश, ऑप्शन बी भारत देश, ऑप्शन सी अमेरिका देश एवं ऑप्शन डी जापान देश। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी अमेरिका देश। अमेरिका देश सर्वप्रथमे चंद्रपृष्ठ को मनीष पठाइथिला। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। मद प्रस्तुति पाई केउं फलर व्यवहार करा जाए। ऑप्शन ए तरभुज, ऑप्शन बी काकुडी, ऑप्शन सी अंगूर एवं ऑप्शन डी बेल। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी अंगूर। मद प्रस्तुति पाई अंगूर फलर व्यवहार करा जाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। डाइंब खाइबार संगे संगे कौन खाइले मनीषर मृत्यु होई पारे। ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी अंगूर एवं ऑप्शन डी बादाम। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी क्षीर। डालिंब खाइबार संगे संगे क्षीर खाइले मनीषर मृत्यु होई पारे। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। मनीषर शरीर में हाड़ केते वर्ष पर कमजोर होइथाय। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष एवं ऑप्शन डी 50 वर्ष। फ्रेंड्स, यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी जानिबा पूर्व जदि आपण माने आमर चैनल को नुआ करी विजिट करिसेंती ताहेले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा घंटी बटन टी को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करि दियंतु, जहा फल कि जेतेबेले भी एही परि वीडियो अपलोड हो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी 40 वर्ष। मनीषर शरीर में हाड़ 40 वर्ष पर कमजोर होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा केउं मासरे पालित होई थाए। ऑप्शन ए बैशाख मासरे, ऑप्शन बी ज्येष्ठ मासरे, ऑप्शन सी श्रावण मासरे एवं ऑप्शन डी आषाढ़ मासरे। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी आषाढ़ मासरे। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आषाढ़ मासरे पालित होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। सूर्य सर्वप्रथमे केउं देश रे अस्त होई थाए। ऑप्शन ए जापान देश रे, ऑप्शन बी भारत देश रे,
ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଦେଶରେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଶରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଶରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଶରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଅଧିକା ମୋମୋ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା ରୋଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ଅଧିକା ମୋମୋ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସବୁଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛ ଖାଇଲେ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ, ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦହି ଖାଇଲେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ। ସବୁଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି କାଶ, ଅପସନ୍ ସି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚର୍ମ ରୋଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି କାଶ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଜିନିଷ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରେଡ୍, ଅପସନ୍ ସି ମଇଦା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତେଲ ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରେଡ୍। ତେଲ ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍ ଅଧିକା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗାର, ଅପସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା। ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନିୟମିତ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଚନତନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିୟମିତ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି ଖାଇଲେ ପାଚନତନ୍ତ୍ର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ହୃଦରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।